d'accord alhamdulillah amna tuni aywa ala sini ni Allah ta'ala kaji الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين أسئلة هرلا يا ربي على كم ولا هرلا على كم هم نقول نغيا جروب مولد على كم بركة على كم تغني على كم كرتا على كم وسا أنجو على كم بسة على كم ملو على كم ترود ودا سلامة على كم كرتا على كم تغني على كم كاتم بغني يا ربي أمين على فرجين دون جموك يا ربي على كم دفري سلامة كم كرتا ينجروب مولد كبوين رنا على مكلا على كان وسان جوجو كان يا ربي على مكلا بجاه مصطفى صلى الله رسول اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أبدأ بتعوذ من الله من شر الشيطان اللعين الرجيم باسم عزته وقدرته ومن اعتز بعزته فهو عزيز وينصرك الله نصرا عزيزا اللهم انصرنا بسترك الجميل إن شاء الله بسم الله الذي لا إله إلا هو ولا حيث هو ولا أين هو ولا حتى هو ولا متى هو ولا هو إلا هو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الورى نبينا محمد كريم الشجايا شريف الخصال سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بدرا أمي تغانيني على فيك أبو شيطانا هلاكلين توروما ألمي فرالا كرونا قبوالا وطلا كنما لا والله هرا جوجو أبلاسيتي يا ربي أمين على فيك على كانا جلي la tanga yilen ko ala taala fe ka wa toroma ambikla kan sinzi ni famo ka fama in toy ala min ko dam na le ba beba ali min fenke femi ya jawa jala tibatala ala min ba resa goyala Muhammadu Mustafa ka ala an bela jenen dan masa ngame ko dema ne fardu jabbaru nga kene kalfa amani an yele bakun ala kando aka ala ya tanga kono ya rabbi ala mukela ka ando aka ala ya kolesili kono ya rabbi ala mukela ya rabbi ka jurumu kumbe anye jurumu munu na nama ya rabbi ala mukela ka o jurumu ya fa anye munu ke ka teme ya rabbi ala mukela ala kan kisi ka bo ala sosoma ala sosomi ka bo ala ina be ata almin ni o fanga mambo ala kan kisi ka bo be kele amin kan jogo saniya ala mukela wala nan bola ibadra amala intanu ka barkada wakati bela jelena sabula ay nema bakanye nema mi no ode ka on kerengere ka on kam islam yayi kan ka islam dunni ni ngakla ka an yere
bila silamɛ denya yɛrɛ fana sira kan an b'ala fo ka ala tanu ka ala barikada sabu a ye dɔw kɛ silamɛdenw ye nka olu ma se ka silamɛ denya sira ta nka ala sɔnna ka hinɛ anw na an kɛla ye wa an filɛ a sira kan ala kana an bɔ a kan yarabi groupe mawuludu ala k'an dɛmɛ an dɛmɛbagaw ala k'u dɛmɛ yarabi an dɛmɛbagaw ala k'u dɛmɛ jahi mustafa lala rasul اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم إن شاء الله بدر aujourd'hui elle est 23 7e mois 2022 Inch'Allah ni ba famu tuwawu kalo tile muwa ani saba kalo wolonwula ni o ye n'o bɛnna san 2000 ani san 22 ma donc an b'o de la bi su in na samedi groupe mawuludu ka réunion kɛnɛ kan ka hakililaw falen ɲɔgɔn da la silamɛya bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ala k'an ka hakilila tataw bɛɛ sababa ma donc o la alhamdulillah an b'an ka kisa de sira kan toujours ne ye tawadulu jariya ye bogotigini min ni ala y'a sɔn dɔnni yɛrɛ la wa a bɛna silamɛya ɲɛfɔ an ye donc suwaliw bɛna k'a kan a bɛna jaabiw fana di donc an filɛ o kisa in de sira kan toujours nin ye a volume 2 ye ne ye sɔn 2nan ye donc an filɛ o de sira kan ye ni ala sɔnna ma an bɛna tɛmɛ n'a ye sisan ni alaw taala ka jɛ donc o la samedi tɛmɛnin an hakili bɔla sinon a tun bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ nka an hakili bɔla ka foli di an karamɔgɔ ma n'o ye Basta ka sekaba yiri ye bamadani ka bali jabali an filɛ nin kisa min ka langali ale de ye nin sababu ye c'est-à-dire hasidiya tɛ nafa ɲa billahi hali ni mɔgɔ wɛrɛ de tun y'a kɛ an tun bɛna fɔ n ko tigi de sababu la a dɔnna ne ma fɔ arabuw fɛ yen dɛ nka farafinw kɔni fɛ yan hayidara de kɛra sababu ye ka tawadudu c'est-à-dire ale de ka mɔgɔ fɔlɔ ye min ye tawadudu jariya kisa langali anw bɛ min kalama donc anw ma ye cɛla an y'a ye ale de la an fana ye kisa in fana nafa ka bon ni farikolo kɛnɛya b'i la a lɔnni fana b'i la n'i bɛ se k'a langali ka mɔgɔw lafaamuya ala ka diinɛ la donc na basi foyi fana t'o la donc an b'ale fana ladegeli de sira kan ka kisa in langali groupe mawuludu ye ale ni mɔgɔw ye minnu fana bɛna sɔrɔ k'a lamɛn pour que an bɛ se k'an ka diinɛ dɔn cogo min na donc an b'a ɲini ala fɛ sirifikɛ n'o ye siri sɔnbala ni hayidara ye ala ka ala labatoli si kuntagalajan ani kɛnɛya ani lafiya ani hɛrɛ sanuma caman barikani babali kɔrɔtani yarabi k'o kɔrɔsiyɛn ni kɛnɛya ye yarabi k'o di an ka sirifikɛ ma ala m'o kɛla a n'a bɔnna sanumaw a n'a kanubaga ɲumanw minnu b'a ka taa ɲɛfɛ a n'a ka denbaya ka bɔ n yɛrɛ la fɛ ani anw yɛrɛ groupe mawuludu ala k'o k'an ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ kanu min yɛrɛ bɛ an ni ali bɛtiw cɛ yarabi ala ka ko kanu kama ka sirifikɛ min ye an bolo ala m'o kɛla jahi mustafa صلي على الرسول اللهم صل على محمد وسلم donc la sisan an ye alaw taala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka dugawu k'an ka sirifikɛ ye an bɛ tɛmɛ n'an ka walada ye toujours an ka kuma kelen in de don tiɲɛ yɛrɛ la réunion tan ka dɔgɔ nka an bɛna to ka kɔn ka kisaw fana daminɛ wala n'o kɛra laɲiniw dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ mais a kana dimi karamɔgɔw kɔrɔ ka dan anw yɛrɛ ma an ka kisa in bɛɛ fɔ ka ban nka a fana tɛ se ka kɛ ten n'a kɛla ten a dabɔla laɲini dɔw fana kama olu fana tɛ se ka sɔrɔ donc o laɲiniw tɛ foyi si ye pour que ka courage don an na silamɛya labaarali la donc ala k'an bɛɛ sababa ma kisa kɔnɔ ladilikan yɔrɔ dɔw bɛ se ka kɛ an bɛ jɔ yen ka sariw kɛ ka walawalaliw kɛ donc parce que ne y'a santi dɔw kuma cogo la an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais o tigi y'a yira ne la ka fɔ ko an bɛ walawalali minnu kɛla wajulu kɔnɔ ko nin bɛɛ bɛ taa ne ta la kisa la k'a sɔrɔ kisa yɛrɛ dabolo de kama i ni bɛ to kisa kan i jogo bɛ f'i ye voilà a bɛ kɛ ten de o la n'o kɛla i na se ka wajulu in lamɛn ka tila ka i jogo fana dɔn jogo jugu min b'i la ɲuman min b'i la i ka dɔ dabila i ka dɔ continuer a yɛrɛ dabolo de kama donc ala k'a faamuko ɲuman d'a ma surtout ni kisa min filɛ nin ye n'o ye tawadudu jariya ye
Imam Ali ka kisa ale bɛɛ ye action de ale bɛɛ ye action de mais ni min filɛ nin ye a bɛ fɔ nin ma c'est-à-dire a bɛɛ histoire de ye quoi mais ni même fanga ma lɔ mɛna fɔ cogo min ni ye kuma de ye quoi ka kuma ni ye ka fɛn dɔ yiri la i tɛ fɛn min dɔn mais Seydina Ali ta o ye a bɛ ka diinɛ de yiri la nka ale ta ye action de ye min ni diya wɛrɛ b'a la min ni nin tɛ kelen ye mais nin b'i ka diinɛ de f'i ye k'i kalan i ka diinɛ la ka fɛn yiri la i bɛ min dɔn ka tila ka i tɔ ji di a la i b'o de ye donc o yɛrɛ tɛ se ka taga sariw yɛrɛ kɔ donc ala k'an bɛɛ sababa ma groupe mawuludi an ka siran ala ɲɛ an k'an bangebagaw bonya an ka kɛ ala a n'a kira kama an k'an bangebagaw bonya an ka ɲɔgɔn yamaruya ni bangebaga bonya ye ala la ilaha illallah mɔgɔ si ma tulonkɛ k'i bangebaga la k'ala k'i bonya ayi o tɛ kɛ mɔgɔ si ma tulonkɛ k'i bangebaga la k'ala ka e bonya dugukolo kan wa k'ala k'a ka jɔnw bila ka e fana bonya ayi o tɛ kɛ ilahi a tɛ kɛ e ma si bangebagaw kunna e ka ala bɛna mɔgɔ minnu bila k'i bangebagaw ta juru sara e la dɛ e ma si de i bangebagaw kunna nka olu tɛna kunkolo yɛrɛ ye e la tellement que o bɛ n'i dɔgɔya yarabi ala k'an bɛɛ sababa ma a y'a janto an masaw la a k'an masaw bonya an ka miiri don ma don min na an bɛna segin ka taa di Alahu Taala ma an bɛna taa da Alahu Taala ɲɛkɔrɔ ala subhanallah ni so dɔnna n'o ye dɔnjugu dɔnna n'o kun ɲɛ bɛ nin don na jɛnɛyakɛla n'a kun ɲɛ bɛ nin don na so n'a kun ɲɛ bɛ nin don na hasidi ɲɛngo n'o kun ɲɛ bɛ nin don na kafiri finmanw yɛrɛ n'o kun ɲɛ bɛ lahara don na bilahi bizil arshil majid o kun tɛ sɔn ala ko ta fiye bangebaga dɔgɔya den n'a kun ɲɛ bɛ lahara don na a tɛ sɔn ka bangebaga dɔgɔya ala an ye miiri kuranɛ a y'an to masa kuranɛ aya min na ala b'a fɔla ma kuranɛ kɔnɔ ko yawma tubla sarairi fama lahu min quwwatin wala nasir ala an ka miiri nin don ma c'est-à-dire ala bɛ kuma na lahara don ka kuma cogo la min bɛ an kabakoya quoi ko an ka siran o don ye don min na an ka kow bɛɛ bɛna da kɛnɛ kan an ka baara bɛɛ bɛna da kɛnɛ kan wa a don n'an kɛra ala ka ɲangata tigi ye c'est-à-dire n'i kɛra ɲangatabaga ye n'o ye janɛmɛden ye ala ka kisi a ma walahi ko fanga foyi tɛna k'i la o don n'ala ka mɛlɛkɛw k'i minɛ n'o ka mɛlɛkɛya minɛ ye c'est-à-dire ni a bɛ k'i bɛ lamaga la fɛn bolo o y'a sɔrɔ e yɛrɛ i fanga bɛ se ka ko kɛ fɛn min na kɛ n'ale y'i minɛ ka ban lamaga yɔrɔ tɛ yen fama lahu min quwwatin wala nasirin wa dɛmɛbaga foyi t'i la a don o don de la i bɛna dɔn k'i terikɛ ka teriya ko nkalon kun don o don de la i bɛna dɔn ko i n'i ba a ka dennimasaya tiɲɛ kun tɛ dɛ sabu a tɛna se k'i kisi a don ka bɔ mɛlɛkɛw ka minɛli ma ala ka ɲangata ma a tɛna se k'i dɛmɛ a don ka bɔ ala ka ɲangata ma jumɛn de bɛ se k'i kisi ka bɔ ɲangata in tɔɔrɔ ma i ka baara a y'a janto an masaw la a y'an masaw bonya dan ala k'an bɛɛ sababa ma tewu an ka tɛmɛ ni walada ye an y'a bila yɔrɔ min ni ala sɔnna ma an bɛna taa yen aha a ko an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ a k'an kisi ni ka an yɔrɔ ma janya ka bɔ ibilisa dangalen tɔɔrɔ ma sitana min ni ale farala kɛr'u na ka bɔ Alahu Taala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aha a ko salatu nɛɛma ani salamu kisi o b'an ka nabi ɲuman kan n'o ye Muhamadu Mustafa ye an ka nabi ɲuman don wa an kanu ɲɔgɔn fana don donc an b'a ɲini ala fɛ salatu nɛɛma ani salamu kisi ala k'o k'a n'a so dununw bɛɛ lajɛlen kan aha ayiwa ko an ma wuli fiyewu inshallah an y'an ka tariku in bila yɔrɔ min n'o ye tawadudu jariya ye ayiwa an bɛna a ta a bila yɔrɔ la Alahu Taala ka jɛ ye aha alhamdulillah kumana min ni tawadudu jariya an hakili b'a la cogo min na a ka n'o ye Haruna Rashidi y'a labɛn muminu ɲɛmɔgɔ a y'a labɛn ka masaya fugula don a kunna karamɔgɔ c'est-à-dire mufti Shehu Baya o fugula don a kunna fugula min ni karamɔgɔ k'a ye o karamɔgɔ ɲɔgɔn kunna o bɛ siran u b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ fɛn dɔn nin tɛ maa lankolon ye nin tɛ maa gansan ye ayiwa o fugula donnen tawadudu jariya kunna
donc ko kumana min n'a bɔla sisan sa o y'a sɔrɔ fakihu sigilen don dɔnnibagabaw alimu o sigilen don ka fan bɛɛ bloqué donc a bɔla o cɛma sisan ka n'i sigi asafura a bɔla so kɔnɔ ka n'i sigi o cɛma sisan donc ko kumana min o kɛla sa i ka dɔn ka fɔ donc a ye salamu bila dɔnnibaga ninnu la dɔnnibaga ninnu y'a ka salamu jaabi a maloyala tellement que maloya warala ma a y'a kun jigin ni ka sɔrɔ k'a kun wuli a y'a kun wuli a ye dɔnnibaga ninnu ka salamu jaabi i n'a fɔ an y'a f'i ye cogo min na dɔnnibaga dɔ bɛ yen o de sɔrɔla ka ɲininkaliw kɛ a la a ko dɔnnibaga in y'a ɲininka k'a fɔ an ye nin bɛɛ kɛ samedi tɛmɛnen donc ale o yɔrɔ in de la an jɔla yen n'o ye dɔnnibaga in ye question min poser ka bɛn'o jaabi di donc an bɛna segin question in kan pour que hakiliw ka se k'a faamuya a ko dɔnnibaga y'a ɲininka man rabbuki jɔn de ye e tigi ye wa jɔn de y'i ɲɛmaa ye ko wa i ka kɔrɔn fana bɛ min e bɛ seli k'i ɲɛsin min kuma bɛ c'est-à-dire question bɛ poser a den de kan o de kɔnɔ a b'a fɔ la e b'a kɛ di tan e b'a kɛ di tan mais kuma tɛ den ni yɛrɛ ma la kuma bɛ silamɛw de kan c'est-à-dire n'a ye ɲininkali kɛ sisan jɔn de ye tigi ye kuma laɲini ye jɔn de ye silamɛw tigi ye a ka fɔ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye maintenant jɔn de ye e ka nabi ɲuman ye o kɔrɔ ye jɔn de ye mumin a silamɛw ka nabi ɲuman ye nabi ɲuman min cila ka na an ma jɔn de y'o ye jumɛn de ye ka kibila ye silamɛ kan ka seli k'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn kuma bɛ ten de mais kuma b'a poser a den de kan olu kɔsɔn a bɛ kɛ jɔn a kan bɛ den yɛrɛ de ma m'a dɔn n'a bɛ k'a faamuya ala k'an bɛɛ sababa ma donc a ko i bɛ seli k'i ɲɛsin min yɔrɔ jumɛn de ye ka kɔrɔn ye wa ko jɔn de ye i balimaw ye c'est-à-dire silamɛ kan ka jɔn ninnu de minɛ komi a balima est ce que silamɛ ka balimaya dan bɛ i balimaw gansan na wa i ni min bɔra kɔnɔ wolo kelen na est ce que i ka balimaya dan bɛ olu gansan na a ko wa i ka tagasira ye mun ye silamɛya yɛrɛ kɔnɔ jariyatu ko a ma n'o ye tawadudu jariya ye a ko question filanan in ma a ko n tigi a bɛna a ka question ta pièce par pièce a ko n tigi o ye ala ye a ko kira o ye n ka kira ye c'est-à-dire kira ye n ka nabi ɲuman ye nabi ɲuman min cila ka na an ma o ye kira ye mamadu sallallahu alaihi wasallam an bɛna ka den abdulahi di a ka m'o de ma a ko kurana ɲɛmɔgɔ fila tɛ n na kuranɛ kɔ a ko wa n bɛ seli ka ɲɛsin alikaba de ma a ko wa n balimaw ni min bɔra kɔnɔ wolo kelen na olu kɔfɛ n balimaw ye muminunw ye ala ko kuranɛ kɔnɔ a ma innamal mu'minina ikhwa i ka dɔn silamɛ bɛɛ ye balima ye a y'o de kɛ ka cɛ jaabi a ko wa ala ye sira min c'est-à-dire sira min ni mɔgɔ kan ka tugu o la diinɛ c'est-à-dire laɲini o de ye diinɛ de ye quoi diinɛ min ni mɔgɔ kan ka don a la ko ale ka diinɛ ye silamɛya de ye ko silamɛya min ye hɛrɛ ye ni mɔgɔ min ye silamɛya donna silamɛya la ka silamɛya labara a labara cogo cɛni na i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ alijinɛ ye jumɛn de ye badara hɛrɛ alijinɛ ye hɛrɛ de ye a ka m'o de ma a ye question jaabi te un à un ka jigin o cogo la fo ka na se alijinɛ ta yɔrɔ ma min ye ko question bilala yɛrɛ ale yɛrɛ sigila fo b'a kunkolo dɔn a ko a ma ko ahasanti o kɔrɔ très bien c'est-à-dire o kɛra min kɛ baara yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ question bilaw ma daminɛ ba mais ni présentation in o kɛra a y'o kɛ min kɛ question bilala kabakoya la fɛnkɛ fana khalifa n'o ye haruna rashidi ye muminu ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ fana sigilen ko fo ale ko la hawla wala quwwata illa billah c'est-à-dire a y'a bolo bila a da la a kabakoya la quoi ni den fitinin parce que bogotigi na an b'a fɔ bogotigini bugo a k'a faamuya sinon a fana tun ma don bogotigiya kɔnɔ ka dama tɛmɛ ala k'an bɛɛ sababa ma o kɛra min kɛ fakihu ko a ma n'o ye dɔnnibaga in ye sa a ko i y'o sɔrɔ question wɛrɛw bɛ sira la a ko i y'a sunkurunin o ko n la kibaruya dɛ i ka ala lɔn cogo di ala i k'a dɔn ten ne yɛrɛ badira ɲininka e ka ala lɔn cogo di a bɛ gɛlɛya dɛ kuma caman bɛ na fɔ ye
ne badra na asrana ma jabi chama so awon ko Mohammed de afon Mohammed ile re ka londi sanogo de afon sanogo ka dondi haydra de afon wal man karamo de afon karamo re fana ka dondi Allahu Akbar abetala nyon ko sade donc a din nga kiye ala don chukudi akonye ala don din ko sun kamere ma konye ala don ni hakili de fe bugotigini ko question blana wa no ekra mo chen konye ala don ni hakili de kala wama ila akulu kram wo chen ko ma ko boye ala don ni hakili ko hakili re munyi wama aksamu ako wa hakili fana ko claro bala de comme il kalana hakili de klanga da claro jo kala al aqlu aqlani din ko karam ko jama akonye ala doni hakili parce que mun ko so minye ala foanye no e kira ne man kishibama kira kuma nan nanye ni hakili anye kira famu ni hakili wan kala ka ala don kira ka kuma kona ni hakili waye nyininga ko hakili be kila kata klaro joli azawa ko hakili ere munyi imo jabio o jabi angala dako ako hakili ere munyi ako karamgo chama ko hakili fende ala ba di mogo minyaja ko hakili o fende ko wani hakili de ame hakili o fende ala ba di mogo minyaja ko wa noro dodo Puke ka se ka famia do fen kalite mi do ko hakile noro do le kwa asabati le re do disukun kono ni nyeka roko don chokwa ba ko nyeto do ni tanga ka gilimando nyebe gilimando chokodi aba do ni disukun ni ka fen gilima blani sa i disukun na bo abna fima i disukun na fima ni fen ben chondre ni ka gille juma ne bra fo i disukun na ka gili hakili do ko hakile noro de ala ba sabati disukuna ni ala ya sabati disukuna anoro imbi yele kana da adama den zemela sisa olo ko so mo chamba o bolo keti ko hakili be na nimenye ngolo tiga barage awa kete ko ngolo kan ige parce mun ko so hakili noro sabati la disukuna noro inde bi yele sisa kana zemena hakili be soro ka barage donc maintenant tey nyininga ko ila kam yan kasmu le aklu ko hakili be klanga da klaro joli ako tema ko yan kasmu ila kismain ko be klanga da klaro fla hakili be klanga da klaro fla aklun mawhubun ako hakili do be ala re de bo di joma sadi hakili do be ala re de be johnson ula hakili fla na ejume ako wa hakili do fana be join de be wolo no yedi ibe bange no yedi la ilaha illallah abina nyefi sai ba famu kana koroto wa akul maksubun ako hakili mi ni ala bo di joma ote na ala de bo di joma o hakili jumei ya lillahi man yasha min ibadi wal akul maksubu wala ako hakili mi ni ala de bo di joma ote dogere sadi wala ode o hakili model de bi wolo ko hikma obena ni question nyangami ni do ye e masisa sadi exemple misali ala président na ka debay sere mebe na ka debay era badra be na ni tay mo rabe na ta be na bon ka chaya ni hikma be mo mina do ba be jabe dakuru nya kilim pela e ba beti mena yere e puis baby ta soro akono me kisa fitini do di mande ntina ja amanja aka ke do me kisa surun do di ma masache do kunde masache aka so tununa mo che camera flabulu no ayra ka jon flado aka so tununo bulu ndilla kan kisa enfuni me se ga ka kan toro ha Allahu Akbar ai aka so tununa so che gbe so che nkadi masache yo kosebe ma tununa jon je fly mbolo minge donc masa onna na kana fo masake asa fo onna na kana se du kono kuma na mina kuma la sunya boloma masache yo nyini ga ko awu ko na nga ne ka so be mi ko akonte so afo ina ko nga so kon ka sala astaghfirullah so ma tunu bolo tunga bana do de so mine alaka latige boloma so yi ai on na tola ka bo chila yoro de la
so bena kolon wala kolon dɔ le tun bɛ sira la so bena o de kɔnɔ so bele o kɔnɔ olu y'o seko bɛɛ kɛ k'u seko bɛɛ kɛ pour que so in ka se ka bɔ so ma se ka bɔ est-ce qu'il b'a ye la so ma se ka bɔ donc so tora kɔlɔn in kɔnɔ yen sisan kɔɲɔ nana tigɛ a ma a sɛgɛla a degula fɔ a nana sa donc so salen olu bolo sisan sa donc olu bolitɔla le u ko bɛna dɛmɛ ɲini joona ala y'a kɛ so sara o bɔla kalama u taala fɔ masakɛ ye asa fɔ sele masakɛ y'u ɲininka ko a bi cogo di n ka so bɛ min donc o bɛ fɛ ka fɔ yɔrɔ min na ko i ka so sara masakɛ ko k'a kɔni tɛ sɔn ka fɔ ko ne ka so sara o n'a bɔra mɔgɔ o mɔgɔ da ko ne ka so sara n b'a tigi kun tigɛ k'a ye segin a ye taa n ka so ɲini ka na so dun sara o bɛ ɲini cogo di donc o serikɔlɔ kɔ o taara so ɲini yɔrɔ la o tora tagala o kunna sirilen o jɔrɔlen o hamilen o bɛ munumunu na o bɛ munumunu na lɔnnibaga dɔ tɛmɛtɔla ala tun y'ale sɔn hikima la ale tɛmɛtɔla ye kameleni fila in ye a y'u ɲininka a k'u ma ko so k'a bɛ hamina mun la aw kɛra ko mɔgɔ minnu kunna sirilen don ko dɔ la o ko lɔnnibaga in ma ko an kunna sirilen don an ka masakɛ ka so de sara an bolo mɛ a ko k'a kana bɔ an dalen sɔrɔ ma parce que masakɛ in tun ye mɔgɔ ye a b'a kumakan kɔlɔsi k'a kana bɔ an n'u le da k'a ka so sara donc an b'a la an bɛna o mo in de éviter cogo min na n'a ma kɛ ni nkalontigɛ ye donc an bɛ a la an bɛna fɔ masakɛ yɛrɛ ɲɛna dɔrɔn k'a ka so sara donc maintenant lɔnnibaga ko o dɔrɔn pe la kana bɔ alu da cɛ ko ɔhɔ k'a tɛ fɛ k'o dɔrɔn de ma a tulo la ko sinon k'a bɛna aw faga a y'a ɲɛɲini kɛɲɛ kosɛbɛ cɛ ko ɔhɔ jɔn ninnu ko ɔhɔ k'an ka taga ko ne bɛ taa kuma k'a fɔ a ye a tɛ kɛ ni nkalontigɛ ye wa a bɛ tila k'aw to yen a ka so sali fana o tɛna bɔ ayiwa aw yɛrɛ fana da donc cɛ fila in tugula lɔnnibaga in kɔ o taara se masakɛ fɛ yen kumana min o selen masakɛ ma masakɛ y'u ɲininka ko n ka so a bɛ min an b'a ye wa a bɛ min lɔnnibaga in ye kuma ta a ko masakɛ ma ko k'i ka so nin jala ne ye dɛ parce que a cɛ ka ɲi wa a jɛlen don ko nka ko dɔ b'i ka so in na a bonyana ka bonye ko fo ka sen fila jan sanfɛ o kɛra min ye masakɛ ko k'i kɔni tɛ sɔn ka fɔ ko ne ka so sala o ko masakɛ n'a kɛra kunkolo tigɛ ko min e de fɔlɔ kunkolo kan ka tigɛ sabu a bɔla e yɛrɛ de da sisan ko so sala wa i ka so sala Allahu akbar man el farid man el jabbar man el kahar man el nasir man el kafir wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam k'a bonya kojugu fo ka sen fila jan sanfɛ donc masakɛ yɛrɛ de y'a fɔ ko a kɔni tɛ sɔn ka fɔ ne ka so sala o o k'a fɔlɔ bɔli i yɛrɛ da jɔn fila in kisi o ko masakɛ a mako b'a dalakan na donc a kɛra ten min kɛ jɔn fila in kisi la mais masakɛ fana k'a lɔn ko so sala ma ma kɛ ni nkalontigɛ mun de k'o kɛ o ye hikima lɔnni de ye kuranɛ ko a ma ko ni ala ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔn hikima la ko walahi ala ye fɛnba d'i ma mais hikima tɛ sɔrɔ ten dɛ wattaqullaha wa yu'allimukumullah ayyul ilm al hikma ko a ye siran ala ɲɛ ala ko ten n'a ma kuranɛ kɔnɔ wattaqullaha a ye siran ne ala ta'ala ɲɛ wa yu'allimukumullah n'o kɛra ne ala b'aw ladɔnniya o de kosɔn i bɛ taa sɔrɔ ala ka waraba kelen kelen bɛɛ a si ma kalan mais o bɛ lɔnnibagaw dada tugu a seydi sheikh abdullahi sanogo a seydi sheikh sharif usman madani haidara a dan ye min ye an ka nabi ɲuman habibina wa seyyidana maulana muhammadul mustafa sallallahu alaihi wa sallam cɛ tɛ yen famille tɛ yen siya tɛ yen bɔkolo tɛ yen ko min bɛ se k'a fɔ ko kira karamɔgɔ bɔla anw ka du de kɔnɔ adami yan adamadenya la a tɛ yen mais tellement que kira ka kunfiya kun dala kɛnɛ kan fo tun bɛ kira wele ko umiyun i da b'a ye la o tun bɛ kira wele ko umiyun ko kunfiya a tɛ fɛn dɔn hata ni kira tun bɛ fɛ ka a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn a tun bɛ aliyu de wele imam ali bin abi talib karamallahu wajha a b'a fɔ ali ɲɛna n'an tɔgɔ sɛbɛn ka yira n'an k'a ye n'ale y'a tɔgɔ sɛbɛn a bɛ tila k'a fɔ n bolo ta k'a bila a kan a yɛrɛ b'a ye o tɛ kunfiya dan ye mais munna lɔnni tun b'a la et puis a ye lɔnnibagaw ninyɔrɔw fɔ a ye fɛn fɔ lɔnnibagaw tɛ se ka min kɛ lɔnnibagaw tɛ se ka min fɔ a siranna ala ɲɛ ala y'a sɔn dɔɔni la sɛde sɔn mala na ye dɔrɔn k'ale donna kilasi 6 an yɛrɛ karamɔgɔ a seydi sheikh abdullahi sano a ka tariku la fana an ye min dɔn a ye kuranɛ jigin kuranɛ bɛ jigin kilasi 6 de ale fana danna yen de mais a bɛ ka kuma minnu fɔ o kɛn bɛ ka jalabatigiw kamana gan a ma kamana gan fɔlɔ
so ko inda an ba digi fwa da don jugu bon gon ay sadi ay srala nye ko ala be fen dama ala be fen do dama o jumende loni kante juma etuma igma min ban deme an ko ke chogo an kuma chogo an tagama chogo to an ko be igma ban deme ala kan be sawama ko loni hakili premier da claro premier yo odi maintenant hakili claro flana sisa o jumay aha ko ye hakili ye jona be wuli ni minni ibe moni minni ya hakili de ba fiene ne tasumai ni ki bo da bi jende ya hakili de ba fiene nonoi ni ami akadi hakili de ba fiene zame de ni jabala da mukabu hakili de ba fiene ni beta hakili min bo fo mo yene o be bela ban belila no bola ele mo do ba de madela be ka fato wal malala to ya rabbi ala kana taw bona ala kan hakilu dafa kan so hakilu nyumana fa ala mo kala jahi mustafa sallallahu alaihi rasul allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim qala laha asanti o kala minga ayeni jabe minga faki usigile no don baganye ako allahu akbar ako anyana très bien قال أخبرني بما عرفت النبي الله أقول تقول جمنا إلى ريكرا دون يكرا دوني موني كسر وردو قالت عرفته بقراءة القرآن أقول يكرا دون نقرأ كلاندي يا أقول يكرا دون تودي كو يكرا دون نقرأ كلاني دي سبو قرآن كمانا كرا كني والآيات ko wankala ka kira don ni kabako ye nabi nyuma we kabako mu yira ko ye representer ko an nabi nyuma ne ala kan nabi nyuma ala kira yo kabako munu ka no fana langal nanye nya don no e fana wadilalati wa nye kira fana don ni dalu ye kira te kuma dalu ko wa be no kuma fo abi no ko ke beta so chiendo ndala kira la no ye nye kira don ni odi parce que mun ko so mun be kira ka doniya to sabati ila ka don ko chiendo ala kira alayhi salatu wassalam ala kira bangeni mi ayira modo mi ba ira na ka fo kala kira ku ya ala kan nabi mai ala kira bangeni abe aye kuma do fo o ma ki ala kira retlela nga yo lu fo o kala munu mo chawnya no mo chaw ya langa lo lu ye ala kira retlela ala kira kuma do fo lu ya chintiga ko chiendo ne man kishibama ko chiendo kasura make kira ere nyene o ye bara minni o be mo ka bako ya ko sebe o kan gi so mo ye bara dola donc ko de ale dakira la o na mi wona ka bako mu ni kira ya ke ko de ale son kira yi ala asanti ako chiendo ki che fo ko anyana akhbirni anil fara'id al wajibati ako la doniya sisa farida munu jagoela ala fe ko la doniya ula wasunanul qa'imati ko wa ko sunan joleun sunan munu be sena wa fo la harata olu fana bi to sena la doniya ula ngai ira ko lashile ama fala kira ka sunan ako sunan do munu jolen do olu te boy fi fo la hara jodo ko la doniya ula fana mais ama fala kira ka sunan قالت أما الفرائض الواجبة أقول فردا منو جاويلا نو فردا منو جاويا يري كما أولوسا شهادة أن لا إله إلا الله او de mun ikatola ka do islam ya be kalmatu shahada mi fo fole wajibi bleni wa obeto sena fo la rataka ko re kan fo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kashira ko batu mashite fona kala ala Muhammad Mustafa ya ka cide aka jondo wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawm ramadan ako seli joli sungalo kalo suni jaga boli ani heji keli na sekeli ko nunu e farda yo beto sena fo beto senga fo la harata ka do atiboy wa amma sunanul qa'ima ako amma sunna joli sa sunna munu be sena na ala kira ama fiya ko ala kira ka sunna de ko sunna munu be sena abono lu de fiena sisa no lu fana tiboy فهي أربع ko e nani الليل والنهار والشمس والقمر ako afolo ko e tle الليل والنهار asa ba ko e sufela ni tle felai o kon be yo wati tinna ga ko shude be ko dron kamula anti bola shube ko dugu be je shube ko wa dugu be je ko e sunna ala yare min bla senga والشمس والقمر ko wa tle ni kalo ko fona be senga fo la hara jodo
قالت أحسنتي. O fɔra min kɛ cɛ sɔrɔla k'a fɔ ko k'i dɔnniya la ko très bien. فأخبرني ما علامة الإيمان. A sɔrɔla k'a fɔ den ma sisan ko limaniya tagamasiyɛnw ye jumɛn ye tagamasiyɛn jumɛn de n'o dafala jɔn na a bɛ f'u ma k'e limaniya jɔn ye. قالت a ko a ma. شعائر الإيمان الصلاة والزكاة وصوم رمضان واجتناب الحرام. A ko sunkurunin ma ko limaniya tagamasiyɛnw ye min ye. الصلاة. A ko seli. Limaniya tagamasiyɛn ye seli de. Ala k'an bɛn sababa ma. Wagati sela ka ban. Ko limaniya tagamasiyɛn ye seli ye. Ala k'an bɛn sababa ma. La ilaha illallah. Mais den bɛna kuma seli kan ye kuma cogo la I bɛna dɔn quoi. Jan bɛ galonbatigɛ min na ko seli a bɛɛ galon. Ko seli la bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ o de ye kabakoya. Ayi o ka nin kabakoya. Mɔgɔ minnu b'o yɛrɛ yira n'o ka seli ye n'Ala kuma n'olu ka kuranɛ kɔnɔ. Fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun. Mɔgɔ minnu ɲinɛna u ka seli kɔ. Ala. Bada mun ko eri yɛrɛ surunyana kama. Ko mɔgɔ minnu ɲinan bɛ u ka seli kɔ. Mɔgɔ minnu ɲinan bɛ u ka seli kɔ. Olu bɛɛ bɛ wayilu jahanɛmɛ kɔnɔ. Jahanɛmɛtigi de kumakan don ne m'a f'i ɲɛna. Ala de ko ten. Mɔgɔ bɛ ɲinɛ I ka seli kɔ cogo di? La ilaha illallah. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yara bi Ala ka sirifukɛ mɛn senna. A ye nin fɔ o de balawu wuli fan bɛɛ fɛ sisan. Mɔgɔ minnu ɲinan bɛ u ka seli kɔ e bana selila sisan ko Ala I ko Ala ma ihdina siratal mustaqima. Ihdina siratal mustaqima. N kana ka bila sira ɲuman kan. Maintenant e bɔla ye sisan mɔgɔ premier min taara dulobo da kɔkɔ ko ayiwa ko minute 00 sira de aw t'a dayɛlɛ de wa o de kɛra e ye a fɔ e ye selila ye ayi a cɛ ka jan e bara selila sa ko Ala y'i kanda k'i bila sira ɲuman kan so dɔn bafu n'o ye dɔnjugu bafu ye so o ko wobaw yɔrɔ min na dɔrɔn e de t'i jɔ I bɛ maga sɛtinamisɛnninw wele sa ka na kɛnɛ kan a fɔ e ye selila ye jahanɛmɛden original a français la ilaha illallah jahiliya seli minnu taatɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ taa misiri la o tɛ mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ yira n'o ka seli Seku Ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tellement que Ala b'an dɔn tellement que a kuma n'an jogo kan ka kuma kan a tola dɔɔni sisan sa adamadenw yɛrɛ tellement que o ti fɛ k'a mɛn fo o bɛ fɛ sa Ala yɛrɛ de ka jigin ka na da ɲɛ kan ko ne m'a f'i ye ko nin man di n ye nka Ala tɛn'o kɛ o Ala b'i kɔnɔna don min na bɛɛ bɛna segin ka na ale ma n'a y'i ta I tɛgɛ ma I bɛ bo kɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma ko wagati sera an bɛ bi taa bila yan donc a faamu ko ɲuman Ala k'o d'an ma jahi Mustafa salli ala rasuli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim i k'i labɛn ne y'a jalala na ka kira ye